الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں، جو ان کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا. پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک جنین کی صورت دی، اور جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، اور لوتھڑے کی ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے. یہ سب گواہی دیتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے. اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے. پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں. ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو. اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے، اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے. ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو. اور ان پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں سوار بھی کیے جاتے ہو. اور وہ کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا. ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی سنی نہیں. کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے. سو کچھ دن اس کا انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے. نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ دو، اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے. پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. اور دعا کرو کہ میرے پروردگار تو مجھے برکت کا اتارنا اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی، اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو ضرور گھاٹے میں رہو گے. کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنے خبروں سے نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے.
जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, हम यही मरते और जीते हैं और हमको हरगिज उठना नहीं है। कुछ नहीं, ये एक आदमी है जिसने खुदा पर एक झूठ गढ़ा है और हम इसको हरगिज मानने वाले नहीं हैं। इस पर रसूल ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, अब तो उसी चीज से मेरी मदद फरमा जिसमें उन्होंने मुझे झुठला दिया है। इरशाद हुआ, अब ज्यादा देर नहीं होगी कि ये पछताते रह जाएंगे। फिर उनको हमारे वादे हक के मुताबिक एक सख्त डांट ने आ लिया और हमने उनको खस व खाशाक कर दिया। सो ऐसे जालिम लोगों पर खुदा की लानत। फिर उनके बाद हमने दूसरी कौमें उठाई, उन्होंने भी अपने रसूलों के साथ यही मामला किया। चुनांचा कोई कौम न अपने लिए मुकर्रर वक्त से आगे जाती थी न पीछे रहती थी। फिर हमने अपने पे दर पे रसूल भेजे, लेकिन हुआ यही कि जब भी किसी कौम के पास उसका रसूल आया उन्होंने उसको झुठला दिया, तो हमने भी एक के पीछे एक को लगाया और उनको कहानियां बना दिया। सो उन लोगों पर लानत हो जो रसूलों की तरफ से इत्माम हुज्जत के बावजूद ईमान नहीं लाते। फिर मूसा और उसके भाई हारून को हमने अपनी निशानियों और खुली हुज्जत के साथ फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा। फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने भी तकब्बुर किया और वो बड़े मगरूर लोग थे। चुनांचा उन्होंने कहा कि क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों की बात मान लें, दरा हाल कि उनकी कौम हमारी गुलामी कर रही है। सो उन्होंने दोनों को झुठला दिया और बिलाखिर हलाक होकर रहे। और हमने मूसा को यह इनाम दिया कि उसको किताब अता कर दी ताकि उसकी कौम के लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। और मरियम के बेटे और उसकी माँ को भी हमने इसी तरह एक अजीम निशानी बनाया और एक बड़ी आजमाइश के वक्त दोनों को एक टीले पर पनाह दी जो इत्मीनान की जगह थी और वहां उनके लिए एक चश्मा जारी था। इन पैगंबरों से हमने यही कहा कि ऐ पैगंबरों, तुम उन लोगों के तवहुमात की परवाह न करो और पाकीज़ा चीजें बगैर किसी तरद्दुद के खाओ और अच्छा अमल करो। मैं जानता हूं जो कुछ तुम करते हो। ये तुम्हारी उम्मत है, एक ही उम्मत, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, सो मुझसे डरते रहो। फिर लोगों ने उनके बाद अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। अब हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है। सो उन्हें कुछ दिन उनकी सरमस्ती में रहने दो। क्या ये समझते हैं कि हम जो माल औलाद उनको दिए जा रहे हैं तो गोया उनको भलाइयां पहुंचाने में सरगर्म है? नहीं, बल्कि उनको हकीकत का शऊर नहीं है। इसके बरखिलाफ जो अपने परवरदिगार की हैबत से डरे रहते हैं और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो किसी को अपना परवरदिगार का शरीक नहीं ठहराते और जो उसकी राह में देते हैं तो जो कुछ देते हैं इस तरह देते हैं कि उनके दिल इस ख्याल से कांपते हैं कि उन्हें अपने परवरदिगार की तरफ पलटना है। वही है जो भलाइयों की राह में सबकत कर रहे हैं और वो उनको पाकर रहेंगे। हकीकत यह है कि हम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते और हमारे पास एक किताब है जो बिल्कुल ठीक ठीक बता देगी कि वो दुनिया में क्या अमल करते रहे और उनकी जरा भी हक तलफी न होगी। ये मुनकरीन इसको नहीं समझते बल्कि इनके दिल इससे गफलत में पड़े हुए हैं और यही नहीं, इनके मशागिल इनके सिवा हैं, ये उन्हीं में पड़े रहेंगे। यहाँ तक कि जब इनके खुशहालों को हम अजाब में पकड़ लेंगे तो ये फरियाद करने लगेंगे, अब आहो फरियाद न करो, हमारी तरफ से अब तुम्हारी कोई मदद न होगी। मेरी आयतें तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम पैगंबर का मजाक उड़ाते हुए उससे तकब्बुर करके उल्टे पांव भागते थे। उससे तकब्बुर करके उल्टे पांव भागते थे, गोया किसी किस्से गो को छोड़ रहे हो। फिर क्या उन लोगों ने इस कलाम पर गौर नहीं किया या उनके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई थी, या उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं इस वजह से उसके मुनकिर हो रहे हैं, या कहते हैं कि इस पर कुछ जुनून का असर है? हरगिज नहीं, बल्कि वो उनके पास हक लेकर आया है, लेकिन इनमें से अक्सर हक से बेजार हैं इसलिए कि वो उनकी ख्वाहिशों के खिलाफ है। और वाकया यह है कि अगर हक कहीं इनके ख्वाहिशों के मुताबिक होकर इनके पीछे चलता तो जमीन आसमान और जो उनके दरमियान है सब तबाह हो जाते। नहीं, ये किसी किस्सा गो की कहानी नहीं है, बल्कि हम तो उनके पास उन्हीं के हिस्से की याद दहानी लाए हैं, सो वो अपनी ही याद दहानी से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या तुम इनसे कोई मुआवजा मांग रहे हो कि जिसके बोझ तले ये दबे जा रहे हैं? सो इन्हें बता दो कि तुम्हारे परवरदिगार का सिला तुम्हारे लिए बेहतर है और वो बेहतरीन रोजी देने वाला है। यकीनन तुम उनको एक सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो, मगर जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधी राह से हटकर चलना चाहते हैं। ये किसी तरह मानने वाले नहीं हैं। चुनांचे ये हकीकत है कि अगर हम इनको किसी आजमाइश में डालते फिर हम उन पर रहम करते और उनकी तकलीफ दूर कर देते तो अपनी सरकशी में लगे हुए ये उसी तरह भटकते रहते। हमने उनको अजाब में पकड़ दिया था जो अगलों में उन्हीं जैसे थे, लेकिन न उनके दिल उनके परवरदिगार के सामने झुके और न वो कभी गिड़गिड़ाते थे। यहाँ तक कि जब इस तरह के लोगों पर हम सख्त अजाब का दरवाजा खोल देते हैं तो देखते हो कि उसमें बिल्कुल मायूस होकर रह गए हैं। लोगों, खुदा की बात सुनो कि वही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम पर अफसोस, तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो।
اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ انہیں نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ اسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئے اور تمہیں دکھا دیں۔ تم ان کی شرارت سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو، یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آ کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ اس دن ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔ کہنے والا کہے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ لوگو تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کے معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں اور منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت اور زانی مرد
इनका जुर्म साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और खुदा के इस कानून को नाफिज करने में उनके साथ किसी नरमी का जज्बा तुम्हें दामनगीर ना होने पाए। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर फिल वाकई ईमान रखते हो। और उनको सजा देते वक्त मुसलमानों का एक गिरोह भी वहां मौजूद होना चाहिए। इस सजा के बाद ये जानी किसी जानिया या मुशरिका ही से निकाह करेगा, और इस जानिया को भी कोई जानी या मुशरिक ही अपने निकाह में लाएगा। ईमान वालों पर इसे हराम कर दिया गया है। और जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं, फिर उसके सबूत में 4 गवाह न ला सकें, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही फिर कभी कबूल न करो। यही लोग फासिक हैं। हाँ, जो इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें वो खुदा के नज़दीक फासिक न रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। लेकिन जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और अपनी ज़ात के सिवा उनके पास कोई गवाह न हो, तो उनमें से हर एक की गवाही ये है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो सच्चा है, और 5वें मरतबा ये कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा हो। इसके बाद औरत से सजा उसी सूरत में टल सकती है कि उसके जवाब में वो भी 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि ये शख्स झूठा है, और 5वीं मरतबा ये कहे कि इस बंदी पर अल्लाह का गजब हो अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा हो। ईमान वालों, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और साहिब हिकमत है, तो जो रवैया तुमने इख्तियार किया था इन हकाम के बजाय उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता। ये हकीकत है कि जो लोग ये बहतान घड़ के लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक गिरोह है। तुम उसको अपने हक में बुरा न समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर एक ने जो गुनाह किया है वो उसके हिसाब में पड़ेगा, और इस फितने का बानी जिसने इनमें से इसका सबसे बड़ा हिस्सा लिया है उसके लिए तो अज़ाब अज़ीम है। तुम लोगों ने जब ये बात सुनी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लोगों के हक में नेक गुमान क्यों न किया और क्यों न कह दिया कि ये एक खुला हुआ बहतान है। ये इल्जाम लगाने वाले अपने इल्जाम के सबूत में 4 गवाह क्यों न लाए? फिर जब गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। तुम मुसलमानों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिस रास्ते पर तुम चल निकले थे उसके बाइस तुम पर कोई बड़ा अजाब आ जाता। जरा ख्याल करो, जब तुम उसको अपनी जबानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से वो बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म न था, तुम उसको मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ी बात थी। तुमने उसको सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमको ज़ेबा नहीं कि हम ऐसी बात ज़बान पर लाएं। माअज़ अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा ना करना। अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है और अल्लाह अलीम व हकीम है। इसमें शुबा नहीं कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बदकारी का चर्चा हो, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक सजा है और आखिरत में भी। उनके सब करतूतों को अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते हो। हकीकत यह है कि अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती और ये बात ना होती कि अल्लाह रऊफ और रहीम है, तो इस गुनाह की पादाश में तुम लोगों पर बड़ी आफत आ जाती। ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, और याद रखो कि जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा वो अपने ही को बर्बाद करेगा, इसलिए कि वो तो बेहयाई और बुराई का रास्ता सुझाता है। तुम दूसरों पर इल्जाम लगाते और अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझते हो। हकीकत यह है कि अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम में से कोई कभी पाक ना हो सकता, लेकिन अल्लाह ही जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक पाक कर देता है, और अल्लाह समी व अलीम है। तुम में से जो लोग साहिब फजल हैं और जिनको वुसअत अता हुई है वो इस मामले में किसी को मुलव्वस देखकर इस बात की कसम न खा बैठे कि अब वो क़राबतमंदों और मिस्कीनों और खुदा की राह में हिजरत करने वालों पर खर्च न करेंगे। नहीं, बल्कि उनको चाहिए कि अफ़्व व दरगुजर से काम लें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? हकीकत यह है कि अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। जो लोग पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमतें लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत की गई और उनके लिए बड़ा आज़ाब है। उस दिन जब उनकी ज़बानें और उनके हाथ पांव और उनके मुकाबले में उनके अमाल गवाही देंगे, वो जिस बदले के मुस्तहिक हैं उस दिन अल्लाह उन्हें पूरा दे देगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक है, वो तमाम हक़ाइक़ को खोल देने वाला है। उस दिन खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए होंगी और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। इसी तरह पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए होंगी और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। वो उन बातों से बरी होंगे जो ये लोग उनके बारे में कहते हैं। उनके लिए वहाँ मग़फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी है।
ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ ہم نے تمہاری طرف اے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت بھی۔ تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاخ جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا، وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کے رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ طاق ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب، جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ اس پر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔
तुमने देखा नहीं कि जो जमीन और आसमानों में है सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं, और परिंदे भी परों को फैलाए हुए, हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह खूब जान रखी है। तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। जमीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ सबको पलटना है। तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादलों को हाँक लाता है, फिर उनके अलग अलग टुकड़ों को आपस में मिलाता है, फिर उनको तय बर तय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से तुम्हारे लिए रहमत की बारिश निकलती है। और इसी तरह जब वो तंबीह का इरादा करता है तो आसमान से उसके अंदर ओलों के पहाड़ों से ओले बरसाता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिराता है और जिससे चाहता है उन्हें हटा देता है। उसकी बिजली की चमक है कि गोया निगाहों को उसके लिए चली जाती है। रात और दिन का उलट फेर भी अल्लाह ही कर रहा है। हकीकत यह है कि आंख वालों के लिए इसमें बड़ी इबरत का सामान है। हर जानदार को अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया है, फिर तुम देखते हो कि उनमें से कोई अपनी पेट के बल चलता है, तो उनमें से कोई 2 पांव पर चलता है और उनमें से कोई 4 पांव पर। अल्लाह जो चाहे पैदा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हमने ये खोल कर बताने वाली आयतें नाजिल कर दी हैं इसलिए कि लोग समझें। आगे अल्लाह ही जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह की हिदायत देता है। ये नहीं समझते, ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और हमने इताअत कबूल कर ली है, फिर उनमें से एक गिरोह उसके बाद फिर जाता है। हकीकत यह है कि ये मानने वाले नहीं हैं। इन्हें जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि रसूल उनके दरमियान इनके बाहमी झगड़ों का फैसला कर दे, तो इनमें से एक गिरोह उसी वक्त पहलू तही कर जाता है। अलबत्ता अगर हक उनको मिलने वाला हो तो रसूल के पास बड़े फरमाबरदार बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है या अभी शक में पड़े हुए हैं, या इन्हें अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ जुल्म करेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम हैं। ईमान वालों की बात तो ये होती है कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं कि रसूल उनके दरमियान फैसला करे, तो कहते हैं कि हमने सुना और माना। यही लोग फलाह पाने वाले हैं। याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे और अल्लाह से डरेंगे और उसके हुदूद की पासदारी करेंगे तो वही हैं जो मुराद को पहुंचेंगे। ये मुनाफिकीन वो लोग हैं कि उन्होंने अल्लाह की कड़ी कड़ी खस्में खाई कि अगर तुम उन्हें जिहाद का हुक्म दोगे तो ये जरूर निकलेंगे। कह दो कि खस्में न खाओ, तुमसे दस्तूर के मुताबिक इताअत चाहिए। अल्लाह यकीनन जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। इनसे कह दो कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, लेकिन अगर रूबरदानी करोगे तो याद रखो कि रसूल पर वही जिम्मेदारी है जो उस पर डाली गई है और तुम पर वही जो तुम पर डाली गई है। तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे और रसूल पर तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए हैं, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको वो इस सरजमीन में जरूर इसी तरह इख्तिदार अता फरमाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को उसने अता फरमाया था, और उनके लिए उनके दीन को पूरी तरह कायम कर देगा जिसे उसने उनके लिए पसंद फरमाया है, और उनके इस खौफ की हालत के बाद उसे जरूर अमन से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, किसी चीज को मेरा शरीक न ठहराएंगे, और जो इसके बाद भी मुनकिर हो तो वही नाफरमान है। तुम अपने शुबहात से नजात चाहते हो तो नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात अदा करो और रसूल के फरमाबरदार बनकर रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन मुनकिरों के बारे में हरगिज ये ख्याल न करो कि इस सरजमीन में ये खुदा को आजिज कर देंगे। हरगिज नहीं, ये खुद आजिज होंगे और उनका ठिकाना आगे भी दोज़ख है और वो निहायत बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, तुम्हारे कल्ब नजर की पाकीज़गी के लिए जो हिदायत हमने दी हैं, तुम उनकी मजीद वजाहत चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे गुलाम और लौंडियां और तुम में जो बलूग को नहीं पहुंचे 3 वक्तों में तुमसे इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। नमाज फजर से पहले, जब दोपहर को तुम कपड़े उतारते हो, और नमाज ईशा के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त हैं। इनके अलावा वो बिला इजाजत आ जाएं तो ना तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। तुम एक दूसरे के पास आने जाने वाले ही हो। अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है और अल्लाह अलीम व हकीम है। तुम में जो बच्चे हैं वो जब बलूग को पहुंच जाएं तो इसी तरह इजाजत लेकर आएं जिस तरह उनके अगले इजाजत लेते रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है और अल्लाह अलीम व हकीम है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जो अब निकाह की उम्मीद नहीं रखती हैं, वो अगर अपने दुपट्टे उतार दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वो भी एहतियात करें तो उनके लिए बेहतर है और अल्लाह समी व अलीम है। अल्लाह इन हिदायत से तुम्हारे लिए कोई तंगी पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए ना अंधे के लिए कोई हर्ज है, न लंगड़े के लिए और न मरीज के लिए, और न खुद तुम्हारे लिए कि तुम अपने घरों से या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या अपने जेर तवलियत के घरों से या अपने दोस्तों के घरों से खाओ पियो। तुम पर कोई गुनाह नहीं।
चाहे मर्द औरत इकट्ठे बैठकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की हुई एक बाबरकत और पाकीज़ा दुआ। अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम अकल से काम लो। यही पाकीज़गी तुम्हारे तर्ज अमल में भी चाहिए, इसलिए कि मोमिन तो दरहकीकत वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखते हैं, और जब किसी इज्तिमाई काम के लिए रसूल के पास होते हैं तो जब तक उससे इजाज़त न ले ले वहाँ से नहीं जाते। जो लोग तुमसे इजाज़त लेकर जाते हैं वही है पैगम्बर अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। सो जब वो अपने किसी काम के लिए तुमसे इजाज़त मांगे तो उनमें से जिसको चाहो इजाज़त दे दिया करो और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। तुम लोग अपने दरमियान रसूल के बुलाने को इस तरह का बुलाना न समझो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से एक दूसरे का आड़ लेते हुए चुपके से चले जाते रहे हैं। सो उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूल के हुक्म से गुरेज करके उसकी मुखालिफत करते रहे हैं कि उन पर कोई आजमाइश आ जाए या उनको दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े। सुनो, जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुम जिस हाल पर हो अल्लाह उसको जान चुका है। सो जिस दिन ये उसकी तरफ लौटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा जो कुछ ये करते रहे हैं। अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज़ रसा है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर यह फुरक़ान उतारा है, इसलिए कि वो अहले आलम के लिए खबरदार करने वाला हो। वही जिसके लिए जमीन और आसमानों की बादशाही है। उसने अपनी कोई औलाद नहीं बनाई है, उसकी बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया और उसका एक खास अंदाजा ठहराया है। मगर लोगों का हाल ये है कि उन्होंने उसके सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते। वो खुद मखलूक हैं और अपने लिए भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। वो न मौत पर कोई इख्तियार रखते हैं न जिंदगी पर, और न मरे हुओं को उठाना उनके इख्तियार में है। इसके मुनकिरीन कहते हैं कि यह कुरान महज झूठ है जिसको उस शख्स ने गढ़ दिया है और कुछ दूसरे लोगों ने उस काम में उसकी मदद की है। ये कहकर उन्होंने बड़े जुल्म और झूठ का इर्तिकाब किया है। कहते हैं कि ये अगलों के अफसाने हैं जो उसने किसी से लिखवा लिए हैं। सो वही अब सुबह शाम इस किताब में लिखने के लिए उसको सुनाए जाते हैं। इनसे कहो कि ये किताब तो अपने लफ्ज लफ्ज से शहादत दे रही है कि इसे उस परवरदिगार ने उतारा है जो जमीन और आसमानों के भेद जानता है। तुम जैसे सरकशों के लिए वो उसकी जगह अजाब भी उतार सकता था, मगर हकीकत ये है कि वो बड़ा ही बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। कहते हैं कि ये कैसा रसूल है, ये तो हमारी तरह खाना खाता है और अपनी जरूरतों के लिए बाजारों में फिरता है। इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि इसके साथ होकर वो ना मानने वालों को खबरदार करता, या इस पर कोई खजाना उतारा जाता, ये ज्यादा नहीं तो इसके लिए कोई बाग ही होता जिससे ये खाता पीता। ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो। देखो है पैगंबर, ये तुम्हारी निस्बत कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। सो बिल्कुल खो गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज़ रसा है वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हें उससे कहीं बेहतर चीजें दे, उससे कहीं बेहतर चीजें बख्श दे। इस ऐसे बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हों और उनमें तुम्हारे लिए महल बनवा दे। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि उन्होंने क़यामत को झुठला दिया है, और जो क़यामत को झुठला दे उनके लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है। वो जब उनको दूरी से देखेगी तो देखते ही बिफर जाएगी और ये उसका बिफरना और दहाड़ना सुनेंगे। और जब उसकी किसी तंग जगह में बांध कर डाल दिए जाएंगे तो उस वक्त मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को नहीं, बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो क्या यह बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका वादा खुदा से डरने वालों से किया गया है। वो उनके अमल की जज़ा और उनका ठिकाना होगी। उसमें जो चीज भी चाहेंगे उनके लिए मौजूद होगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे एक वादा है जिसको उसे हर हाल में पूरा करना है। ये इस दिन का ध्यान करें जिस दिन वो उन्हें इकट्ठा करेगा और उनको भी जिन्हें ये खुदा के सिवा पूछते हैं। फिर उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही राह रास्त से भटक गए थे। वो जवाब देंगे कि पाक है तेरी जात, हमें यह हक भी कहा था कि हम तेरे सिवा दूसरों को कारसाज बनाए, मगर हुआ ये कि तूने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी दिया, यहाँ तक कि वो तेरी याद दहानी भुला बैठे और ऐसे लोग बन गए जो बर्बाद होकर रहे। कहा जाएगा ये लो
انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایمان والو، ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن